الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم أو كما قال الله تعالى في موضع آخر إن أولياؤه إلا المتقون بعده في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم مولانا محمد وعلى पढ़ो दुरूद मोमिनो तुम इस करीने से कि सरकार खुद ही आ जाए उठकर मदीने से अल्लाहुम्मा जोरे जोरे मौलाना मुहम्मद वाला आले मौलाना श्रद्धेय माननीय पूजनीय हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफीउल जिलानी केछोछा शरीफ यूपी मुअज़्ज़ज़ सादात किराम उलमाए किराम बिरादरान इस्लाम शोराए इज़ाम नक़ीब जलसा इधर उधर से आने वाले उश्शाकाने सूफिये मिल्लत पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों समस्त तारीफ प्रशंसा गुणगान गुणकीर्तन एकमात्र आल्लाह पाकेर जन्नो सकले बोली आलহামদুলিল্লাহ सबाई मन खुले बोलुन आलহামদুলিল্লাহ आल्लाहर परे विश्व नबीर उपरे हजारों बार दुरूद ओ सालाम शांतिर धारा बर्षित होक जेई नबी विश्वेर कुल विश्वेर मूल बाबा आब्दुल्लाहर बागानेर फुटा एकटी मात्र फूल जार नाम आकाशे अहमद जमीते मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु ताला आलैहि वसल्लमेर ऊपर लक्ष कोटी बार दुरूद ओ सालाम शांतिर धारा बर्षित होक दया करे केउ आवाज करबेन ना आवलादे नबी बसे आछेन नबीराए सरकारे काला तशरीफ এনেছেন शहजादाए हुजूर शेख आजम चेहरा देखे नूरानी मेरे भाइयों हमारी आपकी मुश्तरका खुश नसीबी है कि हम और आप उर्से सूफिये मिल्लत दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात के सालाना जलसे में शरीक हुए हैं। कल लोग बहुत कम थे मगर इत्मीनान से सुन रहे थे। आज लोग ज्यादा हैं तो हंगामा ज्यादा कर रहे हैं। अदब के साथ बैठिए, चुपचाप बैठने की कोशिश कीजिए। अभी कुछ ही देर में आपको नूरानी जबान से नूरानी बयान समात करनी है। आप जानते हैं ये कौन है? किस मखदूम पाक का लाडला, जिनके दरबार में शहंशाह सुल्तान औरंगजेब भी जाते थे तो हर कदम पे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते थे। उस दरबार से इनका ताल्लुक है जिस मखदूम पाक ने जिंदा को कभी मार भी दिया है
और कभी मुर्दे को जिला भी दिया है। इनका ताल्लुक उसी दरबार से है और ये हमारी आपकी खुशनसीबी है। हमको तो ये महसूस होता है कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही खानका आपको मिलेगी, किछौछा शरीफ। अगर मैं झूठ बोलता हूं, खड़ा होकर आप रोक सकते हैं। एक ही खानका है किछौछा शरीफ, जहां पे आप अगर एक साथ में 250 पीर देखना चाहते हैं, बल्कि अभी तो ज्यादा ही हो जाएंगे नौजवानों को लेकर के। हजरत जैसा एक नहीं, दो नहीं, 250 पीर, 250 पीर अगर एक खानका में देखना चाहते हैं, वो भी जाहिल पीर नहीं, एक से बढ़कर एक है। इस वक्त हिंदुस्तान में कोई हुजूर शेखुल इस्लाम जैसा, जिनका ताल्लुक कछौछा से है, दिखा दीजिए आप। मुफस्सिर कुरान है कोई वर्ल्ड का फेमस मुकर्रिर, हुजूर हाशमी मियां जैसा, उनका ताल्लुक भी इसी खानदान से। यह हमारे आपके लिए फख्र की बात है। इसीलिए आला हजरत अशरफी मियां फरमाते हैं, अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, अशरफी नाज कर तू अशरफ पर। कौन पाता है खानदान ऐसा, कौन पाता है खानदान ऐसा। खुश नसीबो, गौ से पाक का डायरेक्ट खानदान अगर देखना है तो किछौछा वालों को देखो। और इन चेहरों को देखने के बाद भी अगर किसी को शक हो तो मैं तो यही समझूंगा कि उसकी पैदाइश में कुछ गड़बड़ी है। इन चेहरों को देखने के बाद भी अगर किसी को शक हो तो उनकी पैदाइश में कोई गड़बड़ी है। हजरत, चूंकि आसिफ मियां किबला ने, शहजादा सूफी मिल्लत ने मुझ जैसे हकीर फकीर को भी दावत पेश किया है, इसलिए मैं खड़ा हो गया हूं, लंबी तकरीर के लिए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गों के कदमों के सदके, अलाउल हक पंडवी का फैजान और मखदूम पाक का करम लेकर के पूरा हिंदुस्तान से बांग्लादेश तक घूमता हूं। मैं किसी लंबी चौड़ी तकरीर के लिए नहीं, आसिफ मियां के हुक्म की तामील के लिए खड़ा हो गया हूं। उर्दू आप लोग हुजूर से स्पेशल उर्दू सुनेंगे। हम रहते बंगाल में हैं, अगरचे आप ही के दयार के हैं। पंडवा शरीफ और पीराना पीर आप बहुत जाते हैं, जानते हैं। 2 मदरसा चलता है वहां पे, उसका मैं छोटा सा एक खादिम हूं। आपके इलाके में आता रहता हूं, जलसा में, जीवनी में। मैंने कल जो लोग आए थे उनको बताया सूफी मियां कौन थे, उनके अब्बा कौन थे। आप जिनके उर्स में आए हैं उनको आप जानेंगे ही नहीं, उन्हें के अपनी चिंते ही पार लेना तो और की चिन ले। अगर मैं यहां पूछूं कि सूफी मियां के दादा का नाम क्या था, आपनारा बोलते पारबेन? पारबेन? आमी जखन छोट्ट छिलाम, बाड़ी छिलो खाट्टीटोला, एखन पियारपुर। आमार माয়ের मुखे শুনেছি, মা বলতো सूफी साहेबेर आब्बार नाम फजले करीम, उनाके आमरा देखेओছি ছোটতে। और सैयद फजले करीमेर आब्बार नाम
মায়ের কাছে শুনেছি সৈয়দ ফৌজু মিয়া। ये सही है आसिफ भाई? सैयद फौजू मिया মায়ের কাছে শুনেছি। এলাকার যত মৌলানা পুরাতন কেউ আছে, কেউ চলে গেছে, আসিফ মিয়ার দাদার দান তিনি হাত ধরে ধরে কথা বলতে শিখিয়ে গেছেন। আর অসংখ্য নাত আর গজল রেখে গেছেন। আমি কালকে কয়েকটা শুনিয়েছিলাম, আজকে উনারি লেখা বাংলা দুটা ছন্দ, না লাগে মন্দ পাবেন আনন্দ, শোনাবো? হাত উঠে বলেন শোনাবো। তবে আমার একটা কথা আপনাদেরকে রাখতে হবে, টাইম বেশি নেই। আর আমি কালকেও বলেছিলাম, যে মাদ্রাসা किसी बुजुर्ग के करीब में है उस मदरसे को कोई डुबा ही नहीं सकता। ওই মাদ্রাসার ছেলেরা, আমি কালকেও বলেছিলাম, রাজমহলে যত সুন্নি মাদ্রাসা সবটা আমাদেরই মাদ্রাসা। কেউ যদি মনে করে এটা আমার নয়, এটা উমুক পীর সাহেবের, এটা তুমুক পীর সাহেবের, সুন্নিয়াতের মধ্যে যদি এরকম তাফরিক করে, ভাগ করে, তখনই বুঝে নিবেন যে এ সুন্নি নয়, এ হলো শয়তান। আমার কথা বুঝা গেল? এ সুন্নি নয়, এ শয়তান। সুন্নিয়াতকে যে বিভক্ত করে সে সুন্নি হতে পারে না। সমস্ত মাদ্রাসা আমাদের। তবে আমি কালকেও বলেছিলাম, পান্ডুয়া শরীফ আলাউল হক পাণ্ডবীর দরবারে একটা মাদ্রাসা, পিরানা পীর আখিয়া পাকের দরবারে একটা মাদ্রাসা, জামে আশরাফ মখদুমে পাকের দরবারে একটা মাদ্রাসা। এইভাবে যেই মাদ্রাসা, যে কোনো বুজরুগের মাজার আছে পাশে, সেখানকার ছেলেদেরকে কেউ আটকাতে পারবে না ভারতবর্ষে। কারণ হচ্ছে ওরা মাদ্রাসার খাওয়া খায় আর ওলি আল্লাহর দরবারের হাওয়া খায়। জোরসে বলো সুবহানাল্লাহ। এজন্য তাদের উদাহরণ অন্য ছেলেদের মতো হবে না। তো সুফি সাহেব কিবলা নিজের মাজার বাড়িতে বাপের পাশে করতে বললেন না, নবীর ঘরের পাশে মাদ্রাসাতে করতে বলেছিলেন। ওসিয়ত করে গেছিলেন, মাদ্রাসার পাশে আমাকে রেখো। এ বেরাদার, মাদ্রাসার পাশে যারা থাকে, মসজিদের পাশে যারা থাকে, কি তাদের নসিব, কি তাদের কিসমত। এই জন্য বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল বলেছে, মসজিদেরও পাশে আমার কবর দিও ভাই, মুয়াজ্জিনের আজান যেন আমি শুনতে পাই। আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজিরা যাবে, তাদের চরণ ধুলি এই বান্দা শুনতে পাবে। যারা বলুন সুবহানাল্লাহ। তো সুফি মিয়ার আব্বা সৈয়দ ফজলে করিম পীর সাহেব কতজন জানেন? হাত উঠিয়ে দেখান। উনি লিখছেন, যার আঙ্গুলের ইশারাতে রে ও মন রে টুকরা হলো পূর্ণিমার চাঁদ, গাওরে ও মন এ প্রাণ ভরিয়া রে ও মন রে পড় রে ও মন দুরূদ সালাম। জোরসে বলুন সুবহানাল্লাহ। এভাবে অসংখ্য উনার নাত গজল আমার জানা আছে আলহামদুলিল্লাহ। উর্দুতে লিখেছেন, বাংলাতে লিখেছেন। ইমাম হুসেনের শানে উর্দু জবানে উনি লিখেছেন, সোনা গুলশন সোনা খিমা সোনা হি রহে গয়া, करबला में शेरे
घराना लूट गया, सोना गुलशन सोना खीमा सोना ही रह गया। तो हजरत आज শোনাবার টাইম নেই, কোনদিন সময় পেলে বিস্তারিত আলোচনা আমি করব। আজ আমি শুধু একটু আপনাদের মোহব্বত দেখতে চাই। ওলি আল্লাহকে কেমন ভালোবাসেন, আলে নবীকে কেমন ভালোবাসেন, আওলাদে নবীকে কেমন ভালোবাসেন। সুফি মিয়া আলে নবী ছিলেন, হুজুর अशरफ मियां आले नबी, और मेरे नबी फरमाते हैं कोई शख्स अगर जाके काबा के पास मकामे इब्राहिम में नमाज पढ़ पढ़ के जिंदगी गुजार दे और किसी आले नबी की तरफ गलत निगाह से देखे, बुग़्ज़ रखे, दखलन नार, तो वो जहन्नम ही में जाएगा। अब चाहे वो मौलवी हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, कोई हो, जो आले नबी को बुग़्ज़ की निगाह से देखे, काबा में भी जाके मरे तो जहन्नम में जाएगा। लिहाजा सैयदों के बारे में होशियार रहिएगा। इमाम इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो इन्हीं चेहरों को देखने के बाद फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर या रसूल अल्लाह, तेरा सब घराना नूर का। इमाम इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं सैयद अगर फासिक भी हो, गुमराह भी हो, उनकी गुमराही हद कुफ्र तक ना पहुंची हो तो भी वाजिब ताजीम है। क्या समझे? सैयद बेनमाजी भी हो, फासिक भी हो, गुमराह भी हो, गुमराही कुफर पर्यंत ना पहुंचाए যতক্ষণ। ইমাম ইশক মোহব্বত আলা হযরত ফাজিল বেরেলভী বলেন ওই সৈয়দের তাজিম করা সারা বিশ্বের সমস্ত মৌলবি মুফতি মুহাদ্দিস কারি মাওলানা হাফিজ যেই হোক সবার জন্য তাজিম ওয়াজিব রয়েছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরতে গেরামি সময় নাই, আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে পারছি না। সুফি সাহেব কষ্ট করে আপনাদের দারে দারে গেছেন, খুব সাদা সিধা মানুষ ছিলেন, একসঙ্গে অনেক জালসা প্রোগ্রাম করেছি, দেখেছি। দিনের ভালোবাসা ছিল, ঘর ছেড়েছেন, বাড়ি ছেড়েছেন, মাদ্রাসায় এসে দিন রাত থেকেছেন। আমি এলাকাতে জীবনী করতে আসতাম, মুরগিটোলায় এসেছি, মহাজনটোলায় এসেছি, আপনার মানসিংহায় 30 বছর ধরে আসি, দেখা করতে আসতাম। সব সময় উনাকে মাদ্রাসায় পেতাম। মাদ্রাসাকে এত ভালোবেসে গেছেন উনি, তাহলে আপনি মাহবুবের মাহবুব জিনিসকে যদি ভালোবাসতে না পারেন আপনি মাহবুবের মাহবুব হবেন না। আজ আপনি আসিফ মিয়াকে দেখেন, নওজওয়ান হওয়া সত্ত্বেও বাড়ি ঘর ছেড়ে বাপের নির্দেশ অনুপাতে মাদ্রাসায় দিন রাত কাটাচ্ছেন। মাদ্রাসাকে কি করে উন্নয়ন করা যাবে, কি করে উন্নতি ঘটবে, সব সময় চিন্তা এবং এই হতভাগার সঙ্গে অনেক সময় পরামর্শ করেন। শিক্ষক নিয়ে, জালসা নিয়ে, জুলুস নিয়ে আমি আপনাদের কাছ থেকে শুধু 5টা মিনিটের জন্য জানতে চাই, সুফি মিয়া মাহবুব ইয়াজদানি আশরাফিয়া যে মাদ্রাসাটা কায়েম করেছেন এটাকে আগে বাড়াতে হবে কিনা? হাত উঠিয়ে দেখান। এতক্ষণ তো অনেকে অনেক কিছু দিয়েছেন, আমি হুজুর আশরাফ মিয়ার হাতে আপনাদের দোয়া নেওয়ার জন্য বলবো। যাদের দুয়াতে নবী বলেন লা ইয়াতাবাদদালুল কদর ইল্লা বিদুয়া, तकदीर नहीं बदलती मगर दुआ से बदल जाती है। ऐसे बुजुर्गों की दुआ से इंसान की किस्मत भी बदल जाया करती है। कल के दुर्घटना छिलो, हुजूर दुआ करे दिबेन, मुसीबत सरे जाबे। और ये तो उस गौसे आजम की औलाद है जिस गौसे आजम ने फरमाया कज़ाए मुबरम को कोई टाल नहीं सकता, मगर मेरे रब ने मुझे इतना पावर दिया है मैं दुआ कर दूं कज़ाए मुबरम भी बदल जाती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत
डायरेक्ट उनके औलाद हैं, इसीलिए इनके नाम के लास्ट में आप देखिएगा अशरफुल जिलानी लिखा जाता है। खानदान जिलानी है, निस्बतन सिमनानी है। नारे तकबीर। हजरत बस 5 मिनट, 5 मिनिটের মধ্যে দেখেন একের উপর এক হাস্তি দেখছেন আপনারা, শুনবেন দাস্তারবন্দি দেখবেন। আমি আর লম্বা চওড়া কথা বলতে চাই না, শুধু সুফি মিয়ার ভালোবাসায় হুজুরের হাতে দোয়া নিতে যারা এখনো বাকি আছেন দান দিতে 11,000 কে দিতে পারবে, 5,000 কে দিতে পারবে, 3,000 কে দিতে পারবে, 1,000 কে দিতে পারবে, 501 টাকা কজন লোক দিতে পারবেন? মাত্র 5 মিনিট সময়, মাত্র 5 মিনিটে, 5 मिनटे क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी तो बुलबुला है पानी का, मौत से किसको रुश्तेगारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। বাংলাতে কবি লিখছে, এক ভাই দিয়েছে 500 টাকা, মাত্র 5 মিনিট, তাড়াতাড়ি আসুন তো ভাই। আর একজন দিয়েছে 500 টাকা। আমি বাংলা দুটা ছন্দ শোনাতে শোনাতে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিব। আর যে যা পারেন কমপক্ষে আলে নবীর সামনে যদি 10টা টাকা থাকে রেখে যান, হুজুরকে সালাম করে যান, কিয়ামতে আপনাকে দেখবে, চিনতে পারবে, সাথে নিয়ে জান্নাতে যাবে। আসুন তাড়াতাড়ি আসুন, রেখে দেন। হারিয়ে যাব একদিন আমি রব না ভুবন চিরদিন, হারিয়ে যাব একদিন আমি রব না ভুবন চিরদিন। ক্ষমা করে দিও তোমরা আমায়, ভুল করে থাকে যদি কোনো দিন, হারিয়ে যাব একদিন আমি রব না ভুবন চিরদিন। বাঁশবাগানে বা গোরস্থানে হয়তো মরে দিবে কবর, বাঁশবাগানে যত বড়ই বাড়ি করুক না কেন রেখে দেন, রেখে দেন, রেখে দেন, রেখে দেন। নাম বলার টাইম নাই, রেখে দেন, শুধু রেখে দেন, তাড়াতাড়ি এসে রেখে দেন ভাই, কেউ বাকি থাকবেন না। 10 টাকা পারলে 10 টাকা রাখেন, হুজুর দেখছেন। আমি দুটা ছন্দ আর পড়বো, মাইক ছেড়ে দিব, তাড়াতাড়ি এসে রেখে দেন। যে যা পারেন রেখে দেন। 500 রাখেন, 1000 রাখেন, 10 রাখেন, 20 রাখেন, 5000 রাখেন। আল্লাহ দেখছে, হুজুর সাক্ষী থাকবে, কাল কিয়ামতের সাথে নিয়ে জান্নাতে যাবে। তাড়াতাড়ি চলে আসেন। মা বোনদের দিকে চাদর পাঠিয়ে দেন। বাঁশবাগানে বা গোরস্থানে হয়তো মরে দিবে কবর, তোমরা আমায় যাবে ভুলে, রাখবে না জানি কোনো খবর। পড়বে কি মনে আমার কথা, পড়বে কি মনে আমার কথা, ফেলবে কি অশ্রু কোনো দিন, হারিয়ে যাব একদিন আমি রব না ভুবন চিরদিন, হারিয়ে যাব একদিন আমি রব না ভুবন চিরদিন। কি হবে আমাদের শেষটা শুনুন, লাস্ট ছন্দ। अरे बोलना जरूरी नहीं है भाई, लिखा दो, नाम लिखा दो, नाम लिखा दो बस। ছোট ছোট মাটির ঘরে আমার দেহ নিথর হয়ে পড়ে রবে, ছোট ছোট মাটির ঘরে আমার দেহ নিথর হয়ে পড়ে রবে, আধার কবরে আলোর প্রদীপ কেহ নাহি কভু জ্বালবে, থাকবো জানি থাকবে না জানি কেহ আমার পাশে, কাটাবো একাকী রাত্রি দিন,
হারিয়ে যাব একদিন আমি, রব নাই ভুবনে চিরদিন। ক্ষমা করে দিও তোমরা আমায়, ভুল করে থাকি যদি কোনো দিন। হারিয়ে যাব একদিন আমি, রব নাই ভুবন চিরদিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হায়াত বাকি, মুলাকাত বাকি, অনেক কিছুই বলার ছিল, সময় অল্প, করা যাবে না গল্প, আবার পরে দেখা যাবে। মাইক সরকার को दे दें डायरेक्ट है क्या? आसिफ भाई माइक हुजूर के। अच्छा नारे तकबीर, नारे रिसालत,